आज्ञा नमस्कार। निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य आज गोटे वीडियो भाइराल करने को जाऊँगी। यह 20 रु 25 मिनिट मध्य होई पारे। तेणु आपण मानकु मोर गोटे अनुरोध, आपण माने याकु सब देखिए, शुणिबे, सब्सक्राइब लाइक शेयर मध्य करिवे। ये लाइव कहले भी किसी असुविधा हेनी, कारण देखंतु आज सरकार ये जो सब मागणा संस्था आरंभ कले कौन पाई, भोट पाइबा आशा आउ द्वितीय जिनिस किछि नुह जो सरकार हुंतु। हेले आज मु गोटे कथा कहबी, ये जो खाउटी कल्याण जो रेशन कार्डटी है, आपण गोटे जिनिस करंतु, कारण जो माने गवर्नमेंट चाकरी एम्प्लॉय करिसंती, गवर्नमेंट चाकरी करिसंती, सेई मानकर रेशन कार्ड को आपण माने काटंतु। प्रथम कथा कारण से माने गवर्नमेंट रे ड्यूटी करुछंती एवं गवर्नमेंट तांकु दरमा मध्य भल माने अर्थ राशि रे देउछि। जो माने गवर्नमेंट चाकरी करछंती तांकरी सेई मानकर काटंतु। आ जो माने साधारण व्यवसाय करिकी उठिचंती संसार रे, आ जो माने माने गाड़ी खंडिए भंगा भंगा गाड़ी किनिचंती, कि नले जो माने गोटे स्कूटी टे किनिचंती, कि जो माने खंडिए जागा किनि देइचंती कम पैसा स्वल्प मूल्य रे, सेई मानकर आपण माने रेशन कार्ड जो काटुचंती, यह केते जोर युक्तियुक्त ताकू आपण माने आगामी इलेक्शन रे पाइजिवे तार प्रमाण। कारण देखंतु भूत कार्ड माने कौन, जो माने मरी जाइछंती तांकर माने रेशन निया जाउछि, जो झियो सब विवाहित हो जाइछंती से माने रेशन नेउछंती खाउटी कल्याण भितरु। आउ जो माने सब गवर्नमेंट रे चाकरी करिसंती से माने नौचंती, जो सब बड़ बड़ पद पदवी रे अछंती से माने मध्य नौचंती। तेणु रेशन कार्ड सेई मानकर आपण माने प्रकृत तदारख करिकी सेई मानकर आपण माने काटंतु। यह हेले प्रकृत हिताधिकारी माने उपकृत होई पारिबे। किए गोटे व्यवसाय करुछि, सी राति पाइले टंका 500,000 रोजगार कला, ता परिवार चलेगी जबे सी 500 टंका रखिकी सरकार को देखेला, इनकम टैक्स देखेला, ताले सेटा कोन तार भूलु? आज्ञा सेटा कोन तार भूलु? से स्वच्छल भाव रे चाहूँगी सरकार को सबु जिनस अवगत करने पाई। ये जो सुभद्रा योजना देखंतु, किए क्यों योजना रे टंका नेले सब खाई पी गले भल मंद कले, सेटा अलगा जिनस। कारण आज गोटे किए रास्ता कड़े दुकान टे करिछि, सी गोटे इनकम टैक्स दवापाई बाध्य हेउछि। काहींकि देखंतु, जेबे इनकम टैक्स नाही ताले आपणकर साधारण लोन टे आपण जब 1,00,000 2 लक्ष करिवे कि 5 लक्ष करिवे से मिलिबो नाही। इनकम टैक्स नित्यांत आवश्यक। ताकू गोटे पैन कार्ड करने को पड़ुछि बाध्य। बैंक ताकू कहूछि तमे कर, जेमिति हेले कर। तेणु एठी दोष कोठी रहिला से लोकर? आज्ञा देखंतु, आपण जो सब 5,000 किए 1,000 किए 2,000 दे दउचंती कि 50,000 पर्यंत देले, ताधरे कौन लोकंकर सब भाग्य सुधुरी जाउछि? आपण ये सब भोट राजनीति जमा के करंतु नाही। कारण देखंतु, खाइबाटा होउछि खाद्यटा समस्तंकर। तेणु आपण माने जो खाउटी कल्याण रु जो माने लोकं को रेशन दौछंती, ताधरे आपण माने कहिले किए केते पैतृक संपत्ति बिक्री करिकी दौछंती। लोक मानू खाइबा जो दौचनी सी देशर टैक्स रु बाहर थाउ,
बा बिजनेस रु बाहर थाउ माने टिकस रु आदाय होताउ ये हूँ सब रेभिन्यू को आपण मैंने बांटुचंती जे रेभिन्यू को जब बांटुचंती ताले से रेभिन्यू को बांटिबा जो जिनस कहते प्रकृत जड़े लोक दुकान टे करिछि सी दिन को धरतु 1000 कि 500 रोजगार कला साधारण मजूरी तो 500 हो गलानी जब सी तांकर गोटे दुकान प्रति परिवार 4 जन लोक नियोजित थांती ताले कौन से 2000 रोजगार करवाटा से व्यर्थ हो गला भूल रोजगार कला 4 जनकर मजूरी आज्ञा 2000 है से मैंने खाइबे पीबे खर्च बाच सबू अच्छी सी जब सचोट परिमाण में आपण को LIC करके देखला कि नले खंडे जगह किणला कि नले गोटे गाड़ी किणला सी बढ़ावाई किणला तेणु आपण कौन करेंगे ना ता रेशन कार्ड टी प्रथम काटिदेवे खाउटी कल्याण कार्ड टी सी जो 5 किलो चाउल पाऊला कि 10 किलो चाउल पाऊला से कटिज आज्ञा भूत कार्ड जो कहले भूत कार्ड माने कौन भूत कार्ड हूँ जो मैंने मरी हजि जाइछंती से मानकर रेशन तांको घरर परिवार माने नेउचंती तांकु सब काटंतु चिन्हट करिकी आउ सुभद्रा योजना कौन ना जार इनकम टैक्स अच्छी तार सुभद्रा योजना कटिज आज्ञा इनकम टैक्स कौन अच्छी जीरो इनकम टैक्सटा करवाटा कौन अपराध जनित जिनिस आ सबुतिर आपण कहले आधार मेंशन कर लोक आधार मेंशन कले किए जब खंडे जगह किणी असुविधाटा कौन रहा से आपण कौन ये चाउल गंडे दौरान बोली जहाँ इच्छा ता कहे तार माने कौन खाउटी कल्याण रे आमर ताले किसी अधिकार नहीं आमे कहीं से सब भोट दबु आपण मानू हो जहाँ को हो जो सरकार को कहीं भोट दबु भोट समय कहीं आपण मैंने सब द्वार को आसुन जहाँ को दौरान पाक जाऊना मागे से ही आपन को देवे आपण मैंने जीतिकी आसवे पुणी सब सिलेक्शन इलेक्शन करेंगे से जातु से पाखक जातु आज्ञा देखु कथार अच्छी कौन बुद्धि विचारी कार्य कले प्रमाद न पड़े बोले प्रकृत जब इन्वेस्टिगेशन सबू विभागर करार अच्छी ताले प्रकृत तर्जमा करंतु गोटे लोक जब टंके टंके लेखाएं रखिकी सी यदि गोटे हुंडी रे माने 50,000 रखी पाइला सेटा कौन तार गोटे अपराध आज्ञा सेटा गोटे कौन तार अपराध ओडिशावासी या कौन शुणुना शुणु टिके मु कहूँ कहीं कहली ए कथाटी को आपण मैंने आज शुणु ये जो सरकार जो 5,000 टंका आपण मानू दौरान 5 वर्ष 50,000 टंका देवे कहते 50,000 टंकार आपण कौन करें सुना तो आज्ञा जब झीटे बाहर करती सुना भरी होगला 1,00,000 टंका आपण कहतु गोटे गरीब लोक सी जब भरीटे किणव ताले से 1,00,000 टंका दब आ गोटे बड़ लोक यदि 10 भरी किणव सी भी 10 लाख टंका दब किंतु जितेबाला आपण कहते ये जो गरीब लोक ये हूँ रेशन कार्ड वाला या सुना दाम टाक 20,000 कर रेशन कार्ड देखले 20,000 टंकार मिल सरकार ये करना मो कहवा कथा जेबे गोटे गरीब लोक प्रकृत जी इनकम टैक्स दौची तापाई आपण गोटे अलग रेट करूँ आउ गोटे गरीब लोक प्रकृत गरीब लोक खटिखिया जीए तापाई गोटे अलग रेट करूँ देखला बेलू MLA मंत्री सरपंच वार्ड मेंबर माने जिला परिषद तांको ना रे सब कार्ड OS IS मानकर कौन OS वालांकर कौन केत जनकर बाहरी बोली आम देखुलु मीडिया माध्यम आउ सेगुड़ाक सब तांकर कार्ड सब बाहर आ किए गोटे दुकान बजार माने व्यवसाय करी गाड़ी घोड़ा खंडे बाहर करदेला बोली तार रेशन कार्ड टाक आपण काटिदेवे आज्ञा गोटे ऑटो वाला थे सी यदि चाहे अपेक्षा करुच्ची संसार बढ़ापी तो आपड़ से 50,000 5,000 कर दौरान 10टा किस्ती तेणु ताकू सी यदि गोटे ऑटोटे किणिकी जब सी आपन को देखला लाभ देखला ताले क्षति है ताले आपन कहते लाभ देखने आ द्वारा लोक मानू आपण मैंने कौन कर माने चालाक करुँच ये कहते आउ बैंक को टंका आण नहीं आउ LIC की टंका दियो नहीं कौन सी फंड रे टंका लगाओनी टंका को आमको आउ देखाओनी यहाँ हूँ सत्यासत्य
କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଗାଟିଏ କିଣୁଛି ସିଏ ବି 7% ଦେଉଛି ସରକାରୀ ଟିକସ, ଆଉ ଯିଏ ଗୋଟେ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାଗା କିଣୁଛି ସିଏ ବି ସେଇ 7% ଦେଉଛି। ୟାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଗରିବ ଲୋକ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ 2% କରନ୍ତୁ। ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକ, ତାର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, IT ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ତା ଲାଗି 15% କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କରିପାରିବେନି। ନିୟମ ଗୋଟେ, ଆଉ ନିୟମ ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ କିଏ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପଠାଇକି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଏ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ ବୋଲି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛ। ଏପଟେ ଟିକେ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଦେଉଛ ବୋଲି ଯାବତୀୟ କଥା କହୁଛ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ଆଉ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା, ସିଏ ଗୋଟେ PM କିଷାନ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଥିଲା, ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି। ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ଆକୁ ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ପୁରା ସୁଧାରିକି ଗୋଲ୍ଡ 24% କରିଦେବେ, ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ଜଣେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କହିଲା, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସଟି ଦେଲା, ସରକାର ଆ ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହେବା କଥା। ଆଉ ଆପଣ ତାରି ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ କାଟିଦେବେ, ତାରି ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟାକୁ କାଟିଦେବେ। ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଲା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକସ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗରିବ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ କିଣିପାରୁଛି, ସେ ରେସନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବେ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦାମ 5 କୋଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ କି ନହେଲେ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ କି ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ 5 ଲକ୍ଷ କି 3 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି କିଣିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଗଲା ଦୋଷୀ। ଆପଣ ହେଇଗଲେ ଋଷି, ସିଏ ହେଇଗଲା ଦୋଷୀ। ନାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେବେ ତର୍ଜମା କରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ, ଅଫିସରମାନେ, ବିଭାଗର ଦପ୍ତରର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ, ତାକୁ ସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, କରିକି ସବୁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦେଇଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଆପଣ ଦେବେନି। ଯେବେ ବି ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ହାର ଆଜ୍ଞା କମିବାଟା ଥୟ, କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। କାରଣ ଆପଣ ଠିକ୍ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ତର୍ଜମା କରିକି ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେବେ ରାଜନୀତି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆକୁ ଖାଇବୁ କି ତାକୁ ଖାଇବୁ, ମଝିରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିକି ନିଜେ ରହିବୁ, ସେମିତିକା ହେବ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଯାଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ, ସିଏ କହିଦେଉଥିଲେ, ସେ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମାନେ କ'ଣ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, କି ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ନେଇକି କାହିଁକି ଡହଳ ବିକଳ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପୁଣି ନେଇକି ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି କିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଅବଗତ ହେଇପାରୁନି। କାରଣ ଗୋଟେ କହିବା କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ଯଦି ଖଟିକି ରୋଜଗାର କରିକି ସଂସାରରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ଆଉ ଯିଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାରି ଖାଇଲେ, ଖଣି ଖାଇଲେ, ଖାଦାନ ଖାଇଲେ, ମାନେ ଚୋରି କରିଲେ, ରିସ୍ତା ନେଲେ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଳା ବଜାରରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖଟିକି ରୋଜଗାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ସେମାନେ ହେଲେ ଭୁଲ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ତର୍ଜମା ବାଟରେ ଯାଉ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହଟ୍ ହାଟ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାନେ ଛୋଟ ହେଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମାନେ କାହାକୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାଗଣାରେ, କି ମାଗଣାରେ କୌଣସି ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇ ପାରିବେ,
लोन आनिबे खटिबे बैंक को से माने किस्ती सुझिबे असुविधाटा कौन अच्छे मु गोटे माने गोटे व्यक्ति धर मु लोन कर 10 लाख टंका कि 15 लाख टंका लोन कली खंडे जगह किणिली तादेह घरटे कली सेटा मोर पाप है आपण बैंक जो सुध देवाटा मोर कौन पुण्य है पाप हो गला तेणु गोटे जिनस हूँ कौन सबू बैंक को दायित्व दे दिंतु बैंक तार दायित्व नब बैंक तार परिवहन कर बैंक सब बुझीब आ ये जो कौन कहले ये कथार अच्छे आज खाइबा देवे चूड़ा चकटा काली देवे पूरा ठिया गोईठा एगुड़ा सब आम आज्ञा खाइबुनी कि आपण मान पाखे सब जिनस सहबुनि कारण आम कौन आपण मुंड बिकिचु आम पाखे आपण मैंने मुंड बिकिले आम आपण मानक भोट देकी पुणी सिलेक्शन करिकी समस्त को क्या किए मंत्री किए एमएलए किए माने विधायक किए सरपंच माने किए जिला परिषद किए केंद्र मंत्री किए प्रधानमंत्री किए राष्ट्रपति यही प्रकार जिनस आप सब माने आपण मैंने अच्छी आपण मैंने जब एमदिया सब आईन बाहर करती ताले जो कथार अच्छे कौन अति गरीब तो सी तो माने खाई पीकी माने जहाँ जमी रहिबो माने अति बड़ बड़िया जी सी माने राजकीय ढांचारे चलिए ये जो मध्यमत आमरी पुणिया क्लासर आमरी श्रेणीर व्यक्ति माने आमे कौन करूँ आमे पुणी कौन खाइबू केमिति रहिबू आमे जहाँ रोजगार करूँ खाईदेबू आमे जहाँ रोजगार करूँ भल आधार आउ भल परिचय पत्र सब आरंभ करले आपण पुणी एबे कौन ना रेशन कार्ड उपरे लक्ष्य रेशन कार्डटा को बंद करदेवे बंद कर दियंतु जेबे आपणकर इच्छा होची बंद कर दियंतु सुभद्रा योजना कहते प्रथम किस्ती रे देले पुणी कौन 1 लाख लोक पाई नांती से मानकर बंद करदेवे बंद कर दियंतु 1 लाख भोटटा मिनिमम आपण पाखक पुणी सब मन को लोक देदेवे किसी असुविधा नहीं राजनीति जमा आपण माने करंतु नहीं आउ देश होची आपणकर आ देशर लोक माने होचंदी भी आपणकर देशर खाउटी भी लोक मानकर आपण माने खाली दबा नबा मध्यस्थी रही आपण 5 वर्ष रहिबे आपण 5 वर्ष पर पळेबे पुणी किए 5 वर्ष पई आसीबो सी पुणी गोटे 5 वर्षर अलग नियम बाहर करिवो तेणु ये नियम सबू आस्ते आस्ते आपण माने विचार करिकी करंतु सबू नियम रास्ता रे जीव किछि नाही जो माने भूल भाल करूचंती से मानकु धरंतु आई जो माने ये लोक जो माने प्रकृत पाइबा हिताकांक्षी लोक किए माने बिजनेस कर 5टा लोक तांकर से काम करुचनी परिवारटा टोटाल काम करुचनी माँ पुओ झील बापा समस्ते मिसिकी काम करुचनी 2 पैसा रोजगार करुचनी बोली आपण माने तांका आधार काटिदेवे ना जो तांको खाउटी रेशन कार्ड काटिदेवे तांको सुभद्रा योजना काटिदेवे नाई आज्ञा जे उठिबा को चाहूँगी ता पाखक आपण सीढ़ी पकातु आउ जे उठिबा को चाहूँगी जब सी मैंने टिके ऊपर को उठा चाहूँगी आपड़ सीढ़ीटा काढ़ी नियंतुनि सीढ़ीटा काढ़ी नेले सी तो तले किंतु आउ जो सीढ़ी पकेबे ता ऊपर को उठापी से कह गोटे पाछ भी मुझे ना आपण तलू को ओह्लांतु मु ऊपर को जीवी सेटा को आप विचार करिक काम कर कारण सीढ़ीटा तले लगे आपड़ सीटा सीना ऊपर के उठे ने कि सीढ़ीटा जो तले लगे सी कह मु बापा जीविनी से समय कह जो सी कह सीढ़ीटा तलू पकेबे आपण आस आस सी कहे नाई आगे आमे जापरबनी आपण सीढ़ीटा तले को पकईकि आपण आगे तलू को ओह्लांतु तापर आमे चिंता करूँ ऊपर को जीवु कि न जीवु तेणु खाउटी कल्याण एमती गोटे छोटिया मोटिया संस्था नुह जहाँ इच्छा ता आपण करेंगे आउ जहाँ इच्छा ता माने मानि नेबे सेटा गोटे भल कथा नुह कारण आगामी दिन में ये सरकार शुभंकर नुह देशपाई शुभंकर नुह देशवासी शुभंकर नुह आउ जेबे सेमिति न होची ताले आपण माने बैंक को खोलम खोला कहि दियंतु आमे माने लोन करिवु हमर जो से भंगा जगह खंडी अच्छी ताकू बंधक देबु लोन करिवु लोन करके आमे पैसा सुझिबु किए 15 लाख आनिकी गोटे 20 लाख आनिकी लोन गोटे करिकी से जेबे करदेला ता तो इनकम टैक्सटा नित्यान्त आवश्यक तेणु इनकम टैक्स तो ताकू जरूरी तेणु से किसी ना वकिल मैंने तो इनकम टैक्स ताकू करदेवे आपण तो बसीचंती इनकम टैक्स टाकू माने आपण खाउटी कल्याण सब काटी काटिका ताकू निर्मूल करदेवे आउ कौन नाई ये सब जिनस आगामी दिन में
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ କି ଭାରତ ବର୍ଷ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଜାତି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ, କେତେ ନାରାବାଜି ଆପଣ କଲେ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଜେଲରେ ପୁରେଇଲେଣି, କେତେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେଣି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେଣି। ଆଗେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିକି ଚିପିବା ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେଉଛୁ 5,000, ଆମେ କାଟିଦେବୁ ଲୋକଙ୍କର 50,000। କାଟ, ଭଲ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ମନା କରିପାରିବାନି କି ଆମେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିପାରିବାନି କି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁ କି ନୀତି ନିୟମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯେବେ କହିବେ ଆମ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡକ ନେଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେବୁ, ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତ କଥା ହେବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଉଛୁ ତୁମେ ଖାଉଛ, ତୁମେ କିଛି ଦେଉନା, ତୁମେ ନିମିଷକେ ମାତ୍ର ଆଜି MLAରେ ମନ୍ତ୍ରୀରେ ବିଧାୟକରେ ଅଛ, କାଲି ପଳେଇଲେ ଛଣ ଛଅ ବିଡ଼ାରେ କେହି ପଚାରିବେନି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଥିରେ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବି ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ନା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ MLA ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହାଳିଆ, ସେମାନେ ବି ଏବେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ, ଦରକାର ପଡ଼େ ନା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନା ତାଙ୍କର ହେବ, ମଝିରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଖାଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ସେମିତିଆ ବସିକି ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଲୋକ ପୁଣି ଭୁଲିଯିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ଦଳକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଦଳକୁ ସେ ଫେରେଇ ଆଣିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣ ଆଗେ ଆସିଲେ ଗରିବଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପିବେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବେ। ଭୂତ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା, ଭୂତ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଦେଖୁନା, ଯିଏ ମରିଯାଇଛି ସେ ତା'ର ଭୂତ କାର୍ଡ଼ 3 ଜଣ ଲୋକ, 5 ଜଣ ଲୋକ, 1000 ଲୋକ, 5,000 ଲୋକ, 10,000 ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 10,000 ଲୋକଙ୍କର ରେସନଟା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ସେଇଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ ମ। ଆଉ କିଏ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ 0%ରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲା, କିଏ ଗୋଟେ LIC କଲା, LICରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସରକାର ପଇସା LICଠୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, LIC ଚଳଉନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ, ତେଣୁ LICଟେ କଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲାକ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଆପରେ ନା LIC କରିବେ, ନା ଅର୍ଥରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯିବେ, ସବୁ ଠନ୍ ଠନ୍ ଗୋପାଳ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ପୁଣି ବାବାଜୀ ବେଶ ଧରିକି ପୁଣି ସବୁ ଯେମିତି ବୁଲୁଥିଲେ ସେମିତିକା ବୁଲିବେ, ଏହା ସତ୍ୟ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଗେ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର, ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛ, ଯାହାଙ୍କୁ ଧରିଛ, ଯେ ରାଜକୋଷ ସବୁ ନେଇକି ପୁରା ମାନେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପୁଣି ସବୁ ଜମେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧର। ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ପଛରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। 5 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଛାଡ଼, 5 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପକାରରେ ଆସିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଗଲା ସରି ନା ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି, ଏମିତି ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକ ବି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଲୋକ ପୁଣି କହିବେ ନାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ଭଲରେ ଥିଲେ, ଯାହା ଖାଉଥିଲେ ଭଲ ଖାଉଥିଲେ, ଯେମିତି ରହୁଥିଲେ ଭଲରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇଆକୁ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରି ନେଇକି ପୁଣି ଦେଖିବେ କ'ଣ କହିଲ, କ'ଣ ହେବ ସେମିତି କହିହେବନି। ଦରକାର ପଡ଼େ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆଡ଼େଇ ଦେବେ, କର୍ପୋରେସନ୍ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆଡ଼େଇ ଦେବେ। ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। କାରଣ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଧରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଇମାନେ ସବୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ହଡ଼ପ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛରେ ଟିକେ ଲାଗିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜକୋଷ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ କାହାକୁ କ'ଣ ଦେବେ, କାହାର କାଟିବେ, କ'ଣ ନ କାଟିବେ। ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ କ'ଣ ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଶାବଳ ପକାଇ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜମା ନୁହଁ। ଲୋକ କ'ଣ ଆଉ ମରିବେ? ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷ ଲୋକ ଶାସନ ଦେଖିଛନ୍ତି, 15 ବର୍ଷ ଶାସନ ଦେଖିଛନ୍ତି, 10 ବର୍ଷ ଶାସନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି ବର୍ଷକର ଶାସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯାହା ହେବ ତାପରେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ କାଢ଼ିବେ, ନହେଲେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଛାଡ଼ିବେ। ଆଉ ହଉ, ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବହୁ ଜ୍ଞାନଜନର ଜିନିଷ ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ ବି ରହିବେ,
ମଧ୍ୟମ ବି ରହିବେ, ଛୋଟ ବି ସାନ ଯେଉଁ ସାନ ବି ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।